৭৫ বছর বয়সে কেউ সংবর্ধনা দিতে আসলে বুঝতে হবে অবসরের সময় হয়ে গিয়েছে। আরএসএস এর প্রধান মোহন ভাগবতের এই মন্তব্যে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। কাকে উদ্দেশ্য করলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত? বৃহস্পতিবার নাগপুরে তার মুখে এহেন কথা শুনে চর্চা শুরু হয়ে গেছে সংঘের অন্দরেও। এক ঝলক শুনুন মোহন ভাগবতের সেই বক্তব্য। त्यांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे, तर ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालवून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोलून बाहेर टाकायचे। हे मनुष्याचं व्यक्तित्व जेव्हा विलीन होतं, आपल्याकडे एका गीतात उल्लेख आहे, त्या अहंकार कोशात कोंडून पडे पुरुषार्थ, तो कोश दुभंगुनी होतं हे विशाल जीवन आता, जगतास देऊ मानवता, संघ हीच जीवन गाथा। या ओळी पूर्णपणे जगणारे मोरोपंत आणि त्याच्यामुळे तो कोश दुभंगून हा जो पुरुषार्थ विशाल प्रगट झाला, तो पुरुषार्थ आजही आपल्याला प्रेरणा देतो। मला वाटतं हे पुस्तक सगळ्यांनी घेतलं पाहिजे। आणखी स्वयंसेवक आज जे नसतील इथे त्यांना सांगितलं पाहिजे, कारण जसं डॉक्टर हेडगेवारांचं चरित्र संघाच्या लोकांनी पुन्हा पुन्हा वाचलं पाहिजे। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ৭৫ বছর পূর্ণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। একই মাসে ৭৫ পূর্ণ করবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধানও। ফলে তার আগে মোহন ভাগবতের এমন মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সংঘের বিধান অনুযায়ী এবছরই দায়িত্ব ছাড়তে হবে মোহন ভাগবতকে। নাগপুরে এক অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, যখন ৭৫ বছর বয়সে আপনাকে কেউ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দন জানাতে আসবে, তখনই বুঝতে হবে এবার আপনাকে থামতে হবে, অন্যের জন্য কাজের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। কি বলেছেন তিনি, শুনুন। त्यांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे, तर ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालवून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोलून बाहेर टाकायचे। हे मनुष्याचं व्यक्तित्व जेव्हा विलीन होतं, आपल्याकडे एका गीतात उल्लेख आहे, त्या अहंकार कोशात कोंडून पडे पुरुषार्थ, तो कोश दुभंगुनी होतं हे विशाल जीवन आता, जगतास देऊ मानवता, संघ हीच जीवन गाथा। या ओळी पूर्णपणे जगणारे मोरोपंत आणि त्याच्यामुळे तो कोश दुभंगून हा जो पुरुषार्थ विशाल प्रगट झाला, तो पुरुषार्थ आजही आपल्याला प्रेरणा देतो। मला वाटतं हे पुस्तक सगळ्यांनी घेतलं पाहिजे।
आणखी स्वयंसेवक आज जे नसतील इथे त्यांना सांगितलं पाहिजे, कारण जसं डॉक्टर हेडगेवारांचं चरित्र संघाच्या लोकांनी पुन्हा पुन्हा वाचलं पाहिजे। মোহন ভাগবতের মন্তব্যে উৎসাহী বিরোধীরাও। বৃহস্পতিবার সংঘ প্রধান ৭৫ বছর বয়সে অবসর নিয়ে ফের একবার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেওয়ায় নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়েছে। তার বক্তব্য ধরে মহারাষ্ট্রের উদ্ভব সেনা নেতা সঞ্জয় রাউত ফের একবার মোদীর অবসর নিয়ে বিতর্কে ধুনো জ্বেলে দিয়েছেন। এর আগেও আরএসএস এবং বিজেপির গঠন কাঠামো ও সংবিধান অনুযায়ী ৭৫ বছর বয়সে অবসরের নিয়মের দৃষ্টান্ত টেনেছিলেন উদ্ভবপন্থী শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত। ভাগবতের কথা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ বলে দাবি করে তিনি বলেন, এটা মোহন ভাগবত প্রধানমন্ত্রী মোদীকেই বার্তা দিয়েছেন। মোদী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলী মনোহর যোশী, যশবন্ত সিং এর মতো নেতাকে ৭৫ বছর বয়সে অবসর নিতে বাধ্য করেছিলেন। এখন দেখা যাক নিজের ক্ষেত্রে মোদী তা প্রয়োগ করেন কিনা। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, বেচারা প্রধানমন্ত্রী। অমিত শাহকে একবার এই প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি অবশ্য জানিয়েছিলেন ২০২৯ সালেও প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হবেন নরেন্দ্র মোদী। ফলে অবসর গ্রহণের বয়সে এই নিয়ম তার ক্ষেত্রে খাটবে না, তিনি ব্যতিক্রমী। গত বছর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন ৭৫ বছর বয়সে অবসর নিতে হবে। বিজেপির সংবিধানে এমন কোনো আইন নেই, সেই মতো মোদীও ৭৫ বছরে অবসর নেবেন এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। ২০২৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী ও সক্রিয় রাজনীতিতে থাকবেন। তবে সেটাতে সংঘের যে আপত্তি থাকবে তার ইঙ্গিত মিলে গিয়েছে মোহন ভাগবতের বৃহস্পতিবারের কথাতেই। মোহন ভাগবত ঠিক কি বার্তা দিয়েছেন শুনুন। बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे, तर ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन हे सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।